Alors ne balma nyokuma segu tungara les politologues de Pinière quand balimao très urgent et très bonne nouvelle. Balimao bonne nouvelle folo jumenye ko irisu nana kuban defasi ta Nations Unies na. Ko nga mogo fagali mun kera gosi français ye bingani mun ke anka. Alhamdulillah bi mardi 3 mai 2022 ko irisu fle ambe orna sano irisu ni uye convocation ke Nations Unies fa bessanno ka be wole ka convocation ke ube ka Mali defasi ta bi. Balimao oye bonne nouvelle floy amena kuma sixième flan jumenka aywa malien ben le cerveau e Mali jeli ben ni bi ayene la kushika dneke wokolo ni jakuma ni wara ka tlaka fokale ga jeli ni ema dodo kanyisa donc balimao yananga do oro la mena fengeli nya fo bela jeli ngena anga jatimineke oro kan kunu lundi 2 mai 2022 kunu mardi 2 mai 2022 Mali bora kaira ka foko Fransika taka ka bo anga dugula. En coïncidence, le 2 mai 1945, Irisu ye Union soviétique, où y deuxième guerre mondiale, où y a gagné contre l'Allemagne. Où tara armée rouge ka drapeau ka to tour Berlin. C'est la victoire de l'armée rouge. Or là, on bravo au maréchal Assimi. Malien. Bi, il reçoit des flèches à convocation qui est au sein des Nations Unies. Il reçoit des Nations Unies, mon be bi. Quand il bi français bi. Ne se tu nimisi wasarabi, ni son jalen dobi. Il reçoit ya Irak fort. Koko minkera bunti, et koko minkera e fenga atora borangono gosi. Gosi. Ne anga malien don soutara ye, français ou kumbe kamingono. Il reçoit go ka côté blati. Vous béon, maintenant deux détails là. Donc restons soudés. Ne se vous tournera kuma were fode. Ne koda ambeka anga asimini shogele angu ke kilinge angu deme uka bara tabulu la. Farasi borabi, farasi ko anya foli mike ko ante accord et paranoli ko ye manamana kandi. Oba ira ko farasi be feka kele ere de wuli auna. Ambe gagner kele la choko jume. Fanga fara nyogon kandi. Ibe se vous tournera ka mogo jelaki billahi hatiki te ben fait. Kelen ne kono jeli no ne te mogasi contrôle la wallahi ala bi Mali cédé au ban contrôle la bi Fransika pion be keleme ka Mali entouré bi anta don ala de be se kan bo Fransi bulu mais asime mu ke Fransi la ani shogeli mu ke Fransi la mama yake Afrique ou ya président ou ya befra donc anya be Mali la anya te mogola mais mine de bali ban wati mina ambeka ngantike di nyogoma ka asimi sangorota ka shogeli sangorota on ne kanga miselita ka asimi ni shogeli kala mais yere wuro déboussera par à travers Adama Jaradi ben le cerveau allez l'amour de ta kabu fara aye tout ka vidéo koro laje wallahi ou yafo fara li fait de la transition konana ka doke shogeli mogoye transition konana ka doke shogeli mogoye ka doke asimi mogoye wallahi malien ni korane cha bora yere wuro de ka côté là ne nous kume nyonka mais ko do be ne to no lu fo kwa jenyo ya la mogo te ko be fo et puis ben borabi ka kina fa le ni shogeli be nyon kalama ben ni shogeli te nyon kalama malien be ka chiendi fo nyina mais ko do be ntana do la aya kan ketu ka betla ka bo réalité chaman kalama mais ne tanda do la wallahi ne te ka kuma ko ka yere wuro chi ne te yere wuro contrôle mais yere wuro de be ka yere chi yere wolo de be ka yere mangoya awani yere wolo mi krosi yere wolo de be ka yere kalai segu tumara te ne te nyangoye et puis tellement actif don abora kone jelidi ane la gosi folo de akokone ane traité kane ke fin sugu be o sima digine la ben ne jenatique kuma be fo o sima digine la de mais ben go kone jelidi kale ga jelige moko chama la me ka fo nyena ko ngata vidéo belaje ngono ngo c'est pas intéressant donc ben ya ke ina fo jeli e mo langolo de 600 e ma tse fa atse kuma la te fen kalama c'est la vérité ben neti nete ski réseau ka kone bi ketan tukala e ben de bora ko shogele galon tege ne de bora ki jabingi mangango fo e ben tara fo gandi malien ka pasi sans fait a vidéo koro be ay talaje ni be galon kelen tege donc a bona prévu
wallahi billahi tallahi ne t'u contrôle. Mais il va donner be tien fo bi. Il manque go bo kasale bo de ou be bo taka muila. Kati dugo banen gala o kofe. Kati dugo fanen gala o kofe. O te segu tongara boa jaka. A denangolo fefebe et réseau sans fait. Nous be mogo faneni ki baneni. A clanche beni ben kari dugo la. Maintenant dado oula. Mais beni ye kuma be fobi. Mais il ko kone jeli di. Après qu'il y ait dénigré kané ke fembe ko kone jeli di. Ne te jeliye. Ne fate jeliye. Ne bate jeliye. Et puis il nyango tene la quoi. Parce que ne a te fena ko moun tene la. Ne te nyango ye quoi walai. Arasbati ko la. Ne bora ka fongo arasbati main. Nga main. Uyo ni kele ni fonema. Ne mogo joli kele mali kono. Ko mogo matla ka chinge dinema. Ay kele ndoron toko fo. Ala kama. Ay nga ni video ronin tige. Kone segu tungara wulila. Matin, midi, soir. Mbe mogo do kan. Ko mali on matla ka fo. Ko segu kita e chien. O yere wulu ya sindi. Ni segu tungara bora mogo kama ka chien ma segima. Aya video kele ngini ndoron. So fle aboli kene fle. Ni yere wolo ni segu tungara yere wolo nyangoya de bola. Yere wolo nyangoya de benela. Ala yere wolo ke kalo yelengi. Iga segu tungara bladukuma. Fona ka solonte tungara den halala di. A benala che. Ne te danga di. Ma vous êtes des trompeurs. Les cancers de cette jeunesse, c'est Yerewolo. Yerewolo Moukobete. Il n'y a pas un mouvement plus mafieux que les Yerewolo. Mais quand tu es des fois, il y en a bi. Ne comme Yerewolo là. Ni be traiter ni be traiter. Jamfa saraka bota di Yerewolo là. C'est la vérité. Ne se vous tombera bora. Ne bole même bon moko kama kuma bemba ke. Ne ke bole tede. Mais ka kodo de nato e ka kumbe. Nite distraction donc ko distraction tede. Mo be distraction na o Yerewolo déboussiran pardi. Se vous tongara te distraction na. Yerewolo de nana ko asimi. Ko sogeli ko lu todon. Sogeli ga nyuma jumbe na buka pasi ça fait. Aita Yerewolo pasi ça fait. Yerewolo il y a 3 mois de cela. Yerewolo boraka vidéo ke. Ko sogeli ko kumbe ibeka ko kanyo ye. Ko job ko de accordalisé signé ko lube asimi de ko. O kuma fe ka asimi ke ala kirade ka ke kirai ka chwanka. Ka soro asimi o sogeli o ni be kolongolo do ke kateme. Al ne re kolongolo do ke kateme. Mais tellement il veut ou era ka intérêt personnel. Ou be ko de ke o temali ko kele la bi. A ben ala na krache wallahi. Awanet ben ye galon tige kone jeli de nete jeli. Ben le cerveau ye galon tige. Keni sogeli me nyongo là, c'est faux et archi faux. Ima ibeki refege. Chama inde faux. Ko il est jaloux, ko segu tongora jaloux lendo. Ne be jaloux munela. Atento atenna. Nte leaderia no fe, nte leaderier, nte place ngini na, nte wari ngini na. Ma be fle koy. Mais ben bora horonya la. Ibaro modo ben quoi ou kungolo ou akilibu numbara de sans fait quoi. Ben le cerveau denangolon ka beaucoup bi defensi ta ko kanen neni o tenela rekili o mo kele munu ngene fani banene arasbati no fe o mo kele on de bi o do de bi ko a horon do be o yene do arasbati no fe ma o siginu ko mais a horon kolon do be ala banamunu na o do de ba a double genou na toujours ou bi ko a be nyon kalama mais tu penses que ko neni ne benela joa neni tenela joa wallahi. Et puis n'était un ben yera contrôla. Ne ka kele e Francis de. E ka doga ne ka kele la. Ne te ka malien si kele. Ne be ka Francis de kele. Awa ne ko malien ka franyon ka danga Francis kele. E ben ne ko malien te franyon ka de. Ko au yere wolo de ka ye. Asimi krefe ko sogeli ka dégager ka boy. Sogeli djugu beni e ben le cerveau kadi. Nou sar ni kadi dugo la ambo don. Kawral mun bora kana sogeli neni. Ko sogeli dangade o kawral ni e ben le cerveau kadi aye coalition mu siga lisi bene bolo kawral to bala aye ro fefe kene ba be kalama ben ne te kuma do be amanne sa e bi se ki dugo mo la to jume e bi dugo jona so be se ki i dugo akobagala ali shirini yere wolo bora ko ka franci gen ne se ku tungara be boko vive yere wolo ne te hasidiye ali shini yere wolo mo na be bo na ya a cinema mba blanga pasi sa fait. C'est pour vous dire que n'était moko kalela quoi. Mais denangolon on de babo kane fanene kane baneni
ko bene diema mo te na rekilo u ga na ni made u ga taga do radio mala ou be RFI la u ka kuma foku dafra ne te yere wolo contrôle mais adama bel le cerveau dien beya dombi qui est galon tigɛ ko segu tungara jeli segu tungara te jeli ne bel le cerveau ne e défense talimi ka environnement mali kono munyake dans les moments difficiles fisiri wale fisiri fasara ima yi jogo yira bela bi awa bet mogo chama tikeri la mena ne kelente de mogo chama ne bani ki era ko ki jesisa ki e ko ke jesisa ebe body san ka fo ko ne jeli donne bolonde ko ne jeli san mogo tobe tikeri la parce que e ma jeli fle foye parce que ma jeli fle foye ibolo jeli te foye awa ne te jeli fana awa ne ka bonya be jeluka a ben alache na bonya be jeluka mais ima ne den funfun neni ne doro tanto doro akiguma mancha koi a ben ala na krache ye den funfun neni ima na be kuma mikoro la ni ben perna mikoro la ah non bati sakana hali mena nu be bu yere ngini ate fe ngala mawo kala ko te ko bolokuru filite c'est argument contre argument ne ti contre la ben ne dogon ni fo ka sugo ka duguje mais ne te jeli ye galon tige bi ye galon tige horonya ndambe yala ni horon de ye jara den halala di ikanga boka ni ro rectifier sabula ne segu to harate jeli i bora ye ne la goshi ye ne traité non bela ne ti jabola mais kone jeli ye ne bogolo bede yelema katla kanela goshi na ga so ya fotlengela ne ba famia mais ben le cerveau e ka bobi mais ben le cerveau e ka bobi ko segu tungara jeli ah ima i desera nous sar bora o ye échec ta sogeli contrôle la i dimi ko jugu i plomb pété i bora ko sogeli galontegala i baro mogo ni fini nganinge ka jugu quoi i te se ka maîtriser quoi segu ka ye domin don segu ka ye domin do o de minalembe a benala che e ben de be bobi ko ne jeli kanen neni o mi bore katla ka fo ko ne jeli di e ma mali jeli be neni bia e ma mali jeli be neni bia e ma jeli parce que il y a foni contexte mi o ba yira ka fo e ma jeli yere ke fen foyi mais jelu de mandenjo awa surazu même fo onyena segu tungara ben le cerveau problème tende mais même fo ena ka sugeli blade ben le cerveau be fait surazu ka sugeli de bla ni tiete ni ben le cerveau te sugeli contrôle la o koro ko ne te mfa dengi ni ben le cerveau kera sugeli fait aka fo mako punya mo den tato fle ben le cerveau te sugeli fait awate kafe abe hypocrite kuma de la abe galontega de la abe ka kuma maniga chere teni système te marché a bana pew a ben ala na krache mais mo nambe ta kambese nete ala deli ko e ben le cerveau ka binduguma ni ben le cerveau bina o segu tungara de biné ben na temena enne be da glangelenka enne voyage ou ke o horonya koson ka fo die bengena ben le cerveau ne kele duguma de ka deseyla ne ben le cerveau la di ka desede mbora kama parce que naloma do ate ko kuma la me na yi toro ma te boy ni ben le cerveau yi toro mi ate boy voilà le problème na le yi toro mi do ate boy ben le cerveau te ka sogeli kele ko parce que ko famara do de ben le cerveau kera politicien de 600 alors que so ni bigalité fallait trop tu deviens il be ka mogo suguya do de mogo be filima be raspat doni corruption kele mais raspat commencer à da fallait trop mogo tigara la ne se kutu be ko foka fo bi ko aba la France ni ne ntola ka tan fliko comme médecin be tande non Gabriel Touré docteur So a nogolindo a duguma e mogo ene do no kele de ko mogo ene do ne aba la France di i donani muye ni o blanc a ben ala na krache mogo bi bayila awa ben le cerveau ne be mu fo ingena bi i ere de lebubi i ere de la moloya bi imane segu tungara la moloya parce que Dieu bet tigera ila bi i ko kone jeliye Dieu be a dombi ne te jeliye ne segu te jeliye ne fate jeliye ne bate jeliye awa i ere de détruit i ere de be ki ere détruit ben le cerveau segu tungara te ki détruit ko fo ingena ka fo Dieu be na
Segu Tungara te ka belle le cerveau détruit. I yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ détruit. I jogo de. Ni ye mun kɛ mɔgɔ b'i minɛ o de ma. O kuma e kelen de yɛrɛ wolo ya. E kelen de yɛrɛ wolo ya. Nin b'a yira d'abord k'a fɔ ko tu n'es pas honnête dans ce combat. Aw de bɛ ka mɔgɔw bloquer dongo don. Ne y'a fɔ aw ɲɛna. Ne Segu Tungara ye nɔrɔ mɔgɔ la. N tɛ fara la. Matin midi soir n bɛ bɔ n ko ka jigi a tigi kan. Ni y'a kɛ mɔgɔ kelen na ka sɔrɔ maliyɛnw ma tila k'o tiɲɛ di ne ma. A y'a digi kelen. A ye nin video a y'a yɔrɔnin tigɛ a ka tigi yira n na. N bɛ n bolo kɔrɔta o ye yɛrɛwoloya sin de. Ne ye hɔrɔnden de. A bɛ ni Ala na kira cɛ. Mais e bɛn le cerveau i yɛlɛmana i falenna bɛɛ filili ma. E bɛn le cerveau kun kan ka bɔ de ka yafa deli mɔgɔw fɛ bi. I ka fara i yadana. I bɔra ka galon wɛrɛ tigɛ tuguni ko ne ye jeli de. I bɔra ka kɛ i n'a fɔ ni Sogɛli ka di. I n'a fɔ ne Segu Tungara galon tigɛla di. Non seulement i ni Sogɛli tɛ ɲɔgɔn kalama. Deuxième mois. Dara minnu bɛ ka k'i la ne b'a bɛɛ kalama. Ne tɛna n da don o la di. Téléphone tɛ ni Sogɛli cɛ dɛ. Ni mɔgɔ min bɛ Sogɛli kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ a ye ɲininkali kɛ. Téléphone tɛ bɛn le cerveau ni Sogɛli cɛ. A ye galon tigɛ. Ko Sogɛli bɛ a bɛ galon tigɛ dɔrɔn de la. C'est pas vrai. Téléphone t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. Fo n'a kɛra tout récemment. Sinon on fama kuma téléphone t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Il est en train de mentir. Maintenant do ko dɔw la. A yɛrɛ bɛ bɔ bi k'i yɛrɛ jɛya. E hakilila ka mɔgɔw sara ka taga mɔgɔ dɔw sara ka taga piyari mɔgɔ dɔw ma ka kule Ben hali ni diɲɛ bɛ kulela la o tɛ ne ka problème ye. Ne ka problème ye mun ye ka na se an ka transition mɔgɔw dɔrɔn de ma. Ne tɛ kɛlɛ tɛ ne mɔgɔ si cɛ koyi. Mais a ye fara ka bɔ an ka transition de la. Ben le cerveau est devenu un politicien. Ben le cerveau n'est plus un révolutionnaire. Ni tiɲɛ t'a la a ye kumakan in garder dɛ. A ye kumakan in garder dɛ. Ni bɛ ka galon tigɛ ayiwa don dɔ la aw na nin video fana jouer. Ni Segu Tungara bɛ ka galon de tigɛ a ye nin video garder don dɔ la a bɛ tila ka jouer. A bɛ ni Ala na kira cɛ. A bɛ tila ka nin video kelen jouer. Mais bi i yɛrɛ tɔ détruit parce que i ye galon tigɛ e ni mɔgɔ min jɛra i ye galon tigɛ k'o bɔkolo yɛlɛma ka bɔkolo wɛrɛ d'o ma. O b'a yira k'a fɔ e yɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ ye. O b'a yira k'a fɔ k'e bɛn le cerveau e ni mɔgɔ yɛrɛ man kan hali jɛ yɛrɛ. A bɛ ni Ala cɛ. E minɛna ko k'e faga ne Segu Tungara de to Amérique ka wuli k'e nɔfɛ kɛlɛ kɛ Mali la. Ne ye mun k'i ye virement tɛ Mali la mun y'a k'i ye. I ka virement bananikɛla minnu bɛ ka ne banani nɔfɛ n'aw bɛ kuma dogo la. Hakɛ bilayi hakɛ da to farafin bɛ jasi ka taa kɔfɛ. Ne fani ba bɛ nani mɔgɔ minnu fɛ. Minnu ye ne ba nani Arasipati nɔfɛ. O mɔgɔ dɔw hali sini u bɛ ka ne ba nani e bɛn nɔfɛ. Mais ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Mais transition jugu, Assimi jugu, transition jugu, transition danger. O ye bɛn de. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna. Mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ k'a bɛ ka transition na gosi a bɛɛ ni bɛn ka di. C'est la vérité. A ka bɔ a ka bolo da kuranɛ la. N'a y'a bolo da kuranɛ la ne bɛ n bolo da kuranɛ la. Ni ma kɛ a ka fɔ ma ko tout. A ye nin video kelen a y'a garder. Ne bɛɛ n'i kale kuranɛ la n bɛ n kale kuranɛ la. Cɛ an ka faso tɛ jɔ mɔgɔ si ta tɛ Mali ye. Mali tɛ Assimi ta ye, Mali tɛ e bɛn ta ye, Mali tɛ Segu Tungara ta ye. Mali n'a fara aw bɛɛ de bɛ bɛn. Aw bɛnbaliya a farafarali a bɛɛ kɛra aw de aw yɛrɛ wolo déboussérant par aw ka fara aw yadana aw bɛɛ fana tɛ dɛ. Aw ka fara ka yada. Adamaden ni Ala bɛ k'i sankɔrɔta wagati min na i b'i majigi mɔgɔw ye de. Mais bɛn kumacogo man ɲi. Ali Ture a ma Ture dɔgɔya. A ma taa fɔ politicien ma k'olu ye mɔgɔw faga dugu in na. Olu ma taa convocation tigɛ a contre la. A dafiya bɔcogo man ɲi a nalonnen don a tɛ diɲɛ kalama. Voilà la vérité. A ka fara ka yada di. A bɛn Ala na kira cɛ. Bɛn ka fara bɛn yadara di. Awa surasiw n'aw sigilen bɛ ko bɛn de bɛ n'aw ka candidat choisi. Non, hali bi an ma baara daminɛ. A bɛn Ala cɛ. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna bi. Bɛn ɲangoya tɛ na dɛ. Ni bɛn ne bɛ ka bɛn kɛlɛ ko hasidiya de don. Ko jɔyɔrɔ ko de don. Ala ka ne Segu Tungara, Ala ka ne ta tiɲɛ. Ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ. Mais e b'i jɔ bi ko ne ye jeli ye. Cɛ kuma n'i ma bɛn ne ma dɛ. Ko ne jeli. I bɛ se ka nɛni sa. I bɛ se ka fɔ n kunkolo ma ɲi. I bɛ se k'olu bɛɛ fɔ. Olu yɛrɛ ka di ne kulo la yɛrɛ. Segu ye naloma de o bɛɛ ka di ne ye. Mais n jeli fana. Tiɲɛ yɛrɛ nin kuma in ma bɛn ma bi dɛ. Nin ye n tɔɔrɔ bi. I ye n traité ni jeli ye ni terme min ye. Bɛn le cerveau Mali jeli bɛɛ nɛni bi. Parce que a ko ne maa ye ne traité ka ne kɛ galontigɛla ye. Ka ne kɛ kuma kalankolon fɔla ye. Ka sɔrɔ k'a fɔ tuguni ko ne ye jeli de ye.
Non, vraiment, tu as dépassé les bornes. Ma te dieu kono mami deme malikana na katemeneka. O mo o virumante mali kono. Komu ye ben demande ke ben mine est e mo bolo frasika foko ka ben faga ne se ku tungara de wula kanjo. Imay farafin be bin kuma be farafin be yela doron ni farafin yela ça fait doron 2 secondes be boka peren duguma parce qu'on est méchant, on est ingrat, en fisri wale, en gadjugu. Ante ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ juguya bɛ ni kan faga fisiri wale ala tɛ barika don o la a bɛ ni ala cɛ bi minnu kun bɛ ne ba ni arasibati nɔfɛ i n'olu de ka di dugu la olu de bɛ ne ba ni bi bɛɛ ni mɔgɔ bɛ ba ne tɛ teriya kɛ n'o ye o ye hɔrɔnya fɔlɔ de i ko ne ye jeli ye mais bilayi jeli ka fisa jeli i bɛ ka jeli mun na gosi bi wala i ye Mali jeli bɛ nani bi bɛn a bɛ ni ala na kira cɛ I bora bi e ben bora bi kone jeli non ça c'est grave tiens moi yen toro bi de nyakuma ben nyakuma iga kalo kuma parce que I mana dem funu neni doron a kigumani mancha koyi a kiguma mancha de ne do don jole ndoro ibita soro a 2% doron ne be ko kalama e ma na be kuma mikoro la hali nyemera munun ba oro la I ben perla mikoro la sanno boulevard le parasila ibi to fo kidal ka mangame ate fe ngala maw abe kule la wo wonchi ni kule ni force nu te kele koyi I bla tranquillité la doron c'est tout bon mon petit frère ti kuma abena la kratche te senne kuma la na bora tugun ne be botuguni awa ne déclaration de guerre de koyi yere wolo mo na bora ne be bo ah ça c'est clair et net na ça passe ou ça cache na gla mo maliko de do mais ne ta do ka fongo ko wara don koyi agenda caché mbabolo ne aka gérer tien a kuma fe ka shogeli gende ka boyi ne ya aw lebu ka aw ira jiebela nga be fe ka ndike depuis sente problème mana ne kuma to kan denga ben message codé blanc ngo mogo do be ka wuli a ben ala tien ngolu be na ke ngo o mogo ngo o be fe ka fenge o be fe ka shogeli ge problème sente kono e ben iba be kalama ali kawjim kuma ka shogeli nani wakati mina ben ni nusar de la kata émission de la ben ni nusar ko Benni Nusar ko tienre la a émission be inde kono ko c'est la démocratie kuba minimiser non on nte moko jeli unye non on nte moko jeli unye mais ne be sanga halala de bulu ni kera horonye afriki ka ke mala diri ni mi kolosi ubi fra a ben ala na krache farafin yogo shia juguma da die kono farafin bete mba sigaka wallahi farafin juguman ka chananyu ne farafin kemejo beta soro sabadi kai awa namantle fanga imbe kla asimila fransi bena jamana imbe chika bambulu namantle jamana imbe klana awa surasi munu fana be ni WG la na ma dabla jamana imbe klana awa